یہ جو دھمکیاں اب دی جا رہی ہیں ٹرمپ کی جانب سے، کیا یہ انپریسیڈنٹڈ ہے؟ کیا اس سے پہلے بھی دنیا کے اندر ماضی میں دہائیوں پہلے ایسا کچھ ہو چکا ہے، یا پھر یہ بالکل نیا ہے جو ٹرمپ کی طرف سے رویہ دکھایا جا رہا ہے؟ ایران اور امریکہ کے درمیان دھمکیوں کا ہمیشہ سے تبادلہ ہوتا رہا ہے۔ ایران میں بھی جو سب سے بلند نعرہ لگتا ہے وہ مرگ بھر امریکہ لگتا ہے، جس کا مطلب ہے کہ ڈیتھ ٹو امریکہ۔ اور جو امریکہ ہے وہاں بھی یعنی وہ ایک ایران کو دشمن ملک سمجھتے ہیں اور اس کے لیے وہ اقدامات کرتے رہتے ہیں۔ یہ سلسلہ جو ہے سن 1979 میں شروع ہوا تھا جب انقلاب آیا تھا ایران میں، اور وہ انقلاب آج تک قائم ہے، یعنی اس نے جو نظام لایا تھا وہ آج تک قائم ہے۔ تو امریکہ کا یہ دیرینہ منصوبہ ہے کہ کسی طریقے سے اس نظام کو الٹا جائے، اور جو انقلاب سے پہلے 1979 کے انقلاب سے پہلے جو امریکہ کا اثر و رسوخ تھا ایران میں، اور ایران کی وجہ سے پورے خطے میں، اسے بحال کیا جائے۔ تو یہ غیر معمولی نہیں ہے، لیکن یہ اس جو گزشتہ برس گزرا ہے اس میں ایران کے اوپر حملے ہوئے، اسرائیل نے حملہ کیا، امریکہ نے حملہ کیا، ان کی نیوکلیئر انسٹالیشنز کو نشانہ بنایا۔ اور سب سے جو نمایاں بات تھی گزشتہ برس وہ یہ تھی کہ اس سے پہلے کہ جنگ شروع ہوتی، اسرائیل اپنے اثاثے ایران کے اندر جو ہے پینیٹریٹ کروا چکا تھا، اور وہ اثاثے تھے ان کے جو ہے یا ڈرونز تھے یا وہ جاسوس تھے جو حساس مقامات پہ موجود تھے، جس کی وجہ سے جنگ شروع ہونے سے پہلے انہوں نے جو وہاں کی ایران کی جو سائنسی، سیاسی اور عسکری قیادت کے بہت اعلیٰ عہدیداروں کو قتل کر دیا تھا یا ان کو اسیسنیٹ کر دیا تھا، اور ان کا نشانہ رہبر جو ہیں سپریم لیڈر آیت اللہ خمینائی پر بھی تھا، حالانکہ ان کو ایک بنکر میں جانا پڑا تھا، اور ان کے لیے بھی براہ راست دھمکیاں دی گئی تھی، امریکہ کی طرف سے بھی آئی تھی اور بالخصوص اسرائیل کی طرف سے آئی تھی۔ تو یہ دھمکیاں نہیں ہیں، جس کا مطلب یہ جو آپ ابھی اپنے تعارفی جملوں میں کہہ رہی تھیں، اس کے مطابق یہ نتیجہ اخذ کیا جا سکتا ہے کہ جو عباس اراغچی جو ایران کے وزیر خارجہ ہیں، انہوں نے اسٹیو وٹکاف جو صدر ٹرمپ کے خصوصی ایلچی ہیں ان کو ایک پیغام پہنچایا تھا کہ ہم مذاکرات سے، گفت و شنید سے معاملات حل کر سکتے ہیں، تو اس کو مسترد کر دیا ہے۔ اور دوسرے آپشن ان کے پاس فوجی تھے، فوجی، نیم فوجی، مثال کے طور پر جو فوجی ہیں وہ دوحہ سے ہو سکتے ہیں یا عمان سے ہو سکتے ہیں، یا اور جو امریکی اڈے یہاں موجود ہیں خلیجی ریاستوں میں یا عراق میں، یہاں سے ہو سکتے ہیں۔ لیکن دوسرا جو ہے سائبر اٹیک ہو سکتا ہے، جی سائبر اٹیک ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد جو ہے جو اس وقت سب سے بڑا ہتھیار وہ استعمال کرنا چاہتے ہیں، وہ جو ایران کے اندر موجود ہیں، یعنی ایرانی حکومت کا یہ الزام ہے کہ امریکی اور اسرائیلی جو دہشت گرد ہیں یا رائٹرز ہیں، بلوا کرنے والے یا فساد کرنے والے یا انفلٹریٹرز ہیں، وہ وہاں آبادی کو اکسا رہے ہیں، تو وہ اس وقت سب سے بڑا اثاثہ ہے امریکہ کا۔ بالکل صحیح ہے مسعود صاحب، مقاصد امریکہ کے، ٹھیک ہے آپ نے بڑے اچھے طریقے سے ساری چیزیں ایکسپلین کی ہے، اپیرنٹلی تو مقاصد امریکہ کے، آپ کو لگ رہا ہے کہ ان مظاہرین کی مدد کرنا ہی ان کا مقصد ہے کہ یہ خون خرابہ جو ملک میں اس وقت ہو رہا ہے، جو انفارچونیٹ سچویشن ہے اس سے نکالنے کے لیے ہے، یا پھر اصل جو ٹارگٹ ہے، جو اٹیک کی تیاریاں امریکہ کی طرف سے یا دھمکیاں دی جا رہی ہیں، وہ اصل ہدف ان کے جوہری تنصیبات کو نشانہ بنایا جا سکتا ہے؟ یہ ایک قسم کی ٹو پرونگ اسٹریٹجی ہے۔ ایک یہ کہ جو اس وقت صورتحال ایران کے اندر موجود ہے اس کو اتنا خراب کیا جائے کہ جو ایرانی حکومت ہے، جو نظام اسلامی ہے، یا اس کے علاوہ جو تھیوکریٹک سسٹم ہے، اس کو مسمار کر دیا جائے۔ تو اس طریقے سے بھی امریکہ کے مقاصد حل ہو جاتے ہیں، اور ان کے اپنے کی دوست یا امریکہ نواز کسی قوت کو، جس میں رضا پہلوی کا نام لیا جا رہا ہے، ان کو یہاں آ کے دوبارہ سے انسٹال کر دیا جائے۔ تو ایک تو یہ ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ اگر یہ اس طریقے سے وہ اپنے مقاصد حل نہیں کر سکتے تو وہ فوجی ذرائع استعمال کریں۔ اس میں جوہری معاملات جو ہیں وہ خاص طور سے جو ہے وہ اسرائیل کو چبھتے ہیں۔ اسرائیل جو ہے مڈل ایسٹ میں واحد نیوکلیئر طاقت ہے، اور وہ نہیں چاہتا کہ ایران ایسی طاقت حاصل کرے،
क्योंकि वो न सिर्फ हम पल्ला हो जाएगा बल्कि जो इसराइल के मंसूबे हैं जो ग्रेटर इसराइल के या उसके अलावा इर्द गिर्द इलाकों के ऊपर कब्जा करना या उनमें जो है सिविल वॉर करना, उनकी डिसइंटीग्रेशन करवाना, उनकी बाल्कनाइजेशन करवाना, इसके रास्ते में ईरान खड़ा हो सकता है। तो इसको जौहरी ताकत को ये जो इंपीरियलिस्टिक अप्रोच है अमेरिका की, या अभी हमें ट्रंप की भी नज़र आ रही है, ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की भी नज़र आ रही है, हालांकि उनका बयानिया ये रहा है कि मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, अमेरिका सबसे पहले उनकी नज़र में आता है, लेकिन अभी ये तब्दीली जो है ना हमें उनके स्टांस के अंदर, उनके नैरेटिव के अंदर भी नज़र आ रही है। एंड वी नो दिस इज़ नॉट द फर्स्ट टाइम कि वो रजीम चेंज करने की कोशिश करें किसी भी मुल्क के अंदर, इससे पहले भी वो ईरान में कर चुके हैं। और डायरेक्ट इंटरवेंशन जो है ना वो हमें उस तरह से स्पेशली अफ़गानिस्तान के बाद नज़र नहीं आई थी, लेकिन इस्तेमाल करते थे इकोनॉमिक हिटमैन्स को। वी रिमेंबर द बुक कन्फेशन ऑफ एन इकोनॉमिक हिटमैन। अब तो ये डायरेक्ट इंटरवेंशन जो शुरू हो चुकी है वेनेज़ुएला के बाद ईरान के अंदर, जैन ग्रीनलैंड के बारे में भी वो कह रहे हैं कि भाई हमें तो आना ही पड़ेगा, या तो हमें बेच दें या फिर हम किसी भी तरीके से उसको हासिल कर ही लेंगे, उस पर कब्जा कर ही लेंगे। तो ये जो स्टांस आपको नज़र आ रहा है ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन का, ये किस तरफ जाता हुआ नज़र आ रहा है? देखिए, जब कॉलोनियल राज ख़त्म हुआ सारी दुनिया का, यानी स्पेन, पोर्चुगल, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, इनकी तरफ से, तो उसके बाद जो दुनिया की क़यादत मगरबी दुनिया की और सारी दुनिया की कुर्राए अर्ज़ की जो क़यादत है वो अमेरिका ने संभाली, और उनके पास ऐसा फ़ौजी ज़राए मौजूद हैं कि वो अपना सिक्का जो है सारी दुनिया में चला सकें, वो डॉलर हो या जो उनकी जो अस्करी ताकत है उसका मुजाहरा कर सकें। तो और उनके ख़िलाफ़ किसी ने बगावत नहीं की, वही कानून साज थे। अब उन्होंने जो कवानीन उन्होंने ख़ुद बनाए थे उनकी खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। लेकिन इस वक्त जो है बज़ाहिर तो निशाना वेनेज़ुएला है और उसके अलावा ग्रीनलैंड है और ईरान है जैसे कि आपने कहा, लेकिन असल निशाना चीन है, क्योंकि चीन ईरान का 90% तेल ख़रीदता है, क्रूड ऑयल जिसे कहते हैं, और भी बहुत सी चीज़ें ख़रीदता है लेकिन ख़ासतौर से क्रूड ऑयल। इसी तरीके से वेनेज़ुएला जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा तेल पैदा करने वाला मुल्क है, यानी अब पैदा तो शायद उतना ज़्यादा नहीं कर रहा लेकिन ज़खायर मौजूद हैं, और दूसरे नंबर पर सऊदी अरब और तीसरे पे ईरान है। तो ग्रीनलैंड हो, वेनेज़ुएला हो या ईरान हो, जो बिलवास्ता तौर पर निशाना है या टारगेट है चीन है, और चीन ने इसी वजह से बहुत सख्त बयान दिया है और उसने कहा है कि इस तरीके से अमेरिका जो है एक लॉन्ग आर्म जो रिस्ट्रिक्शन पैदा कर रहा है वो नाकाबिल कबूल है। तो ये एक किस्म की आलमी सर्द जंग का आगाज हो चुका है, और उसमें जो है ये दरमियान में जो छोटे ममालिक जो हैं ये भी छोटे नहीं हैं लेकिन ये मोहरों की तरह पिट रहे हैं। ईरान क्या कर सकता है मसूद साहब? उसके पास डेफिनेटली वो खित्ते में मौजूद जो अमरीकी अड्डे हैं उनको निशाना बनाने का इख्तियार भी है, फिर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस को बंद करने का इख्तियार भी है। अगर ये सब इस्तेमाल कर लेता है ईरान, उसके बाद आपको लगता है कि वो इतनी रेजिस्टेंस शो कर पाएगा कि अमेरिका को बाहर रख सके? आपने अपने खुद जो तारुफ में ये कहा कि जो ओमान है और उसके अलावा कतर है और सऊदी अरब ने ये मशवरा दिया अमेरिका को कि हमला न करें। उसकी वजह यह है कि अगर हमला हुआ तो एक तो अमेरिका के फौजी अड्डों के ऊपर हमला होगा, छोटा हमला हुआ, बड़ा हमला हुआ, इनके पास मिसाइल्स ऐसे मौजूद हैं, लॉन्ग रेंज मिसाइल्स मौजूद हैं ईरान के पास कि वो इन अड्डों के, और ये अड्डे बहुत करीब हैं ईरान के सरजमीन के, तो उससे जो है जाहिर है कि अमेरिका को नुकसान होगा। लेकिन अमेरिका के तो दुनिया भर में जो है 800 के करीब फौजी अड्डे हैं, तो खैर, लेकिन ये बहुत ही हसास इलाका है। लेकिन उससे जो खलीजी रियासतें हैं उनको बेहद नुकसान होगा। एक तो फौजी नुकसान होगा, दूसरे जो है जो उनकी बादशाहतें हैं उनके खिलाफ लोग उठकर खड़े हो सकते हैं, और तीसरी चीज़ यह है कि उनका जो माशी निज़ाम है या जो माशी कामयाबी है वो दरहम भरम हो जाएगी। लिहाजा अमेरिका इस सिलसिले में सोचेगा। अभी जो है जो सदर ट्रंप का बयान है कि आप अपना एहतजाज जारी रखें, मदद आ रही है, तो उसमें ये भी हो सकता है कि इससे बिलवास्ता तौर पर ये इशारा मिलता है कि वो ये कह रहे हैं कि इस वक्त उन्होंने मुल्क के अंदर जो मज़ाहमत हो रही है उसको मजबूत तर करने की पॉलिसी को इख्तियार किया है। मसूद साहब, थोड़ा सा इन द एंड में चाहूँगी थोड़ा सा बता दें कि क्या रोल प्ले कर सकते हैं, खासतौर पर गल्फ कंट्रीज़, उनकी तरफ से रिक्वेस्ट तो की गई है कि इस तरफ मामले को ना ले जाया जाए, इससे बढ़कर क्या रोल हो सकता है इन ममालिक का?
इनके और अमेरिका के मुश्तरका मफादात बहुत अहम हैं सब फरीकैन के लिए, लेकिन मैं समझता हूँ कि चूँकि अगर ईरान में सूरत हाल बिगड़ती है तो उसके पाकिस्तान के ऊपर भी बहुत ही मुज़र असरात होंगे। तो पाकिस्तान ने माजी में भी यानी गुज़श्ता बरस अमेरिका और ईरान के दरमियान दरपर्दा पस पर्दा गुफ्तगू, सियासी और सफारती गुफ्तगू को आगे बढ़ाया था और इसका अमेरिका ने शुक्रिया भी अदा किया था। तो पाकिस्तान के ऊपर यह फ़र्ज़ आयद होता है कि अगरचे हम भी एक मुश्किल में हैं कि हमारे अमेरिका के साथ अच्छे ताल्लुक़ात हैं, ईरान और खलीजी रियासतों के साथ भी अच्छे ताल्लुक़ात हैं और चीन के साथ भी बहुत ही गहरे ताल्लुक़ात हैं, तो हमें एक किस्म का बैलेंसिंग एक्ट करना है। लेकिन इसमें हमारे ऊपर फ़र्ज़ आयद होता है कि जिस हद तक हमारी इस्तात है और इस्तेदाद है और जिस हद तक हमारी बात सुनी जाती है, हम इस जंग के शोलों की तरफ खत्ते को न जाने दें। कोई सफारतकारी करें, कोई सालसी करें, कोई सहूलतकारी करें, और मेरा ख्याल है कि पाकिस्तानी हुकूमत इस सिलसिले में सोच रही है। कुछ टेलीफोन कॉल्स हुई हैं और खलीजी रियासतें भी हमारे ऊपर एतमाद करती हैं, अमेरिका के साथ हमारे अच्छे ताल्लुक़ात हैं और ईरान के साथ भी हमारे रवायती तौर पर अच्छे ताल्लुक़ात रहे हैं।